yun. Ayan, sige, vlog mo yan. Vlog mo yan. Yo po. Ano tayo? Ayan, bota dito. Ay, God. Hello po. Kataas po. Thank you po. Basketball, ikaw magbansay po. And then...
Hello. Hello. Hello po. Hi, vlog! Hello. What's up? Shout out! Hello po. Shout out. Shout out. Uy, shout out. Hey, what's up? Shout out! Shout out! Shout out! Shout out! Shout out! Hello. Thank you, thank you. Shout down! Walking tour. Walking tour. Walking tour Larry PH.
Hello. Hello po. Hello po. Shout out po. Thank you. Walking tour. Walking tour, Larry Page. Oh, salamat ah. Ka na, kanina ka pa. Das ko?
Lagyan boss vlog. Sige lang. Yan boss. Yan boss. Kapag tayo ko yan, ang kulit mo. Naiinisa ka sa'yo. Bira na, bira itong ba? Ha? Hello po. Hoy, Bengi! Dito, lapit ka dito! Ikaw mo papakis talaga eh, no? Papakis ka, hindi. Uy, hello. Ay, gato! Gato! Shout out! Gato! Gato! Shout out sa Turok Gis! Batasan Hills, no? Batasan Hills. Oh, thank you ah. Ano kaya? Ang dami... Ano pangalan mo, kuya? Walking tour, Larry PH walking. Sige, thank you. Walang daan dito, Nay. Thank you po. Thank you po.
may daanan dyan. Apo. Thank you. Ito ka lang. Oh, yari ka na ngayon. Yan, sige, vlog mo yan. Vlog mo yan. Yo po. Ano tayo? Ayun, photo dito. Hi guys! Ayan ha? Photo dito. Ayan. Ha? Yan. Yo po. Hello po. Sila ulog kami. Baliw ka talaga ka. Hirap po. Ay, sorry. Thank you po, thank you. Baliw ko. Hello po, te. Ah? Ah, sige. Magpunta rito, pogi ka agad. Kunin mo mamaya, walking tour, Larry PH. Ba't di may daan doon? Wala na? Dede na yan dyan? Oo. Ah, niligaw na naman ako. Tiga pa di ah.
pinadala ni Daddy kahapon na. Ang naging problema ko yun, yung galing na ba? Hello po. Shout out po. Hello. Thank you. Walking tour. Walking tour, Larry Pitch. Hello. Hello po. Shoutout sa amin kayo. Dapat kuya. Thank you. Sa paglalakbay. Thank you. Batasan Hills to, no? Phase, ano? Phase 8 ba to? 8? District 2. Ah, District Batasan Hills, no? Sa baba, kakanan ka. Ah, okay. Thank you.
No. Wala dyan sa. Wala akong tubig. Ay! Ay!